Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ami ala fo ka ala tano ka ala barkada. Ala mi di dimanche bi an ban jirana. Rappel le 22 5e mois 2022. Ami ala fo ka ala tano ka ala barkada. Ka del ala fɛ bi ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ni dugukolo in sanfɛ a ka jira ni silamɛ bɛɛ la si ani kɛnɛya kɔnɔ bonya ni wasa kɔnɔ kunnawolo ani kunkɔrɔta kɔnɔna la. Bi dugu jɛra ka hami minnu to an na yan'a tile binni cɛ ala ka olu dilan. Bi dugu jɛra ka tɔɔrɔw ni degun gɛlɛya ani masiba malo ani kumasiw la ani nimisa fɛn o fɛn to an kan yan'a tile binni cɛ ala k'o bɛɛ wuli. Bi dugu jɛra ka hɛrɛ fɛn o fɛn to an bolo yan'a tile binni cɛ ala k'o bɛɛ lajɛlen jidi. Ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. An ka faso Maliba a ka kala nin wagati la an bɛ ala deli ala ka jisuma kɛ Maliba in na k'a suma. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a laɲini ala ka hɛrɛ don Mali kɔnɔ ala ka hɛrɛ kɛ ani buruju bɛɛ ye. Mɔgɔ mɔgɔ b'a laɲini ala ka tɔɔrɔ don Mali kɔnɔ ala k'i ni buruju bɛɛ to a tɔɔrɔ da fɛ. An faso Mali la minnu bɛ yen k'u ka baara ko ka gɛlɛn ala ka baara ɲuman di. Minnu bɛ baara la ko garisɛgɛ ko de ka gɛlɛn ala ka garisɛgɛ ɲuman di an n'u ma. Minnu bɛ dɔɔnin ɲini na dɔɔnin nafama dɔɔnin baara kama ala k'a di an n'o bɛɛ ma. Minnu y'u faso bila fɛn ɲini kama fɛn bɛ ala de bolo ala k'o nɔgɔya. Minnu bɔr'u faso la u ma se u seyɔrɔ la fɔlɔ k'a sababuya kɛ degun ani dɔrɔlaya ala k'a wuli ka bɔ an n'u kan. Minnu sera nka u ma se ka papiye sɔrɔ fɔlɔ ala ka papiye ɲuman di an n'aw ma. Minnu ta ye baarako ye ala ka baara ɲuman di. Minnu bɛ dɔɔnin ɲini na dɔɔnin nafama dɔɔnin baara kama ala k'a di an n'aw bɛɛ ma. Ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ an lajɛbaga cɛman n'a musoman mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ dan tɛ foli min na. Ka deli ala fɛ lajɛli kun ye nafa ye ala k'an nafa lajɛli la diɲɛ na ala k'an nafa lajɛli la lahara. Ala kana nimisa lajɛli la diɲɛ na ala kana nimisa lajɛli la lahara. Ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ n'a jara la an ye video dɔ karaba bi tilegan in na an senna ka teli dɔɔnin komi kuma cogo don n'i ye bamanankan yɛrɛ la kuma ye to de ye n'i ye dɔ ta dɔ b'a yɛrɛ yiri la tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ fɛ ni video ye ka tɛmɛ 15 minutes k'a cayalen ba mais n'ala ma fara an kan an bɛ kelen k'a da la. Alhamdulillah kunna ye wahabiyaw ka video dɔ de sɔrɔ u bɔra ka déclaration dɔ kɛ an ye video in sɔrɔ k'a daminɛ kunun na ka se bi ma an bɛ ka video in lajɛ k'an ka faamuyaw ɲini video in kan. Ne ma fili fɛnɛ video in kɛra juma tɛmɛlen de su fɛ ka dugu jɛ samedi la ne hakili la. Kunun de ne ye video sɔrɔ n ka Yigo ye video in ci ma. N ye video lajɛli daminɛ kunun n bɛ ka n miiri a kan ka n ka faamu ɲini a kɔnɔ. Alhamdulillah bi fɛnɛ n y'a lajɛ ka n miiri ka n ka faamu ɲini a kɔnɔ. N y'a kanu ka bɔ ka n ka hakilila di u ka o déclaration in cogoya la. Ni u ka déclaration in lajɛ ne ye video sɔrɔ cogo min na a bɛ taa bɛn miniti 7 ma. U ko ko Mali fanga n'o ye gouvernement ye k'u bɔra k'u ka hakilila di k'u bɛna jateminɛ kɛ Mali wajulu kɛcogoya kan ani misiriko cogoyaw kan. Ko minisiri bɔra k'o déclaration kɛ k'u bɛna lajɛ ka jateminɛ kɛ ani ka solution ɲini Mali wajuluko ta cogoya la ani misirikow ta cogoya kan. Ni ne ma fili kuma kɔni bɛ nin cogo la. O fɔra wahabiyaw bɔra ka déclaration kɛ u ka kuma belebele kɛra jumɛn ye c'est à dire minisiri bɛ fɛ k'o baara min daminɛ minisiri ni o kɛli man kan. N'i y'u ka kuma lamɛn parce que ko imama bɛ yen o ye alimamuw ka tɔn ye normalement olu de kan ka se ka jɔ o jɔyɔrɔ in na. Mais ni alimamuw ka tɔn ma jɔ o jɔyɔrɔ la minisiri bɛ se ka na cogo di k'a bɛna jɔ o jɔyɔrɔ in na vraiment minisiri ni o kɛli man kan. N'i ye kuma in lamɛn a bakuruba bɛɛ bɛ boli nin yɔrɔ in de kan.
tiɲɛ la k'a daminɛ kunun na ka se bi ma ne dabali de bɛ ka ban kuma in na wallahi. U kɔni kumana n'u ka faamuya ne t'u jalaki ne fɛnɛ y'u lamɛn parce que ne yɛrɛ ma minisiri ka kuma in lamɛn n y'olu ta de lamɛn u kumana n'u ka faamuya de ne t'u jalaki ne fɛnɛ bɛna kuma ni n ka faamu de ye u fɛnɛ kana n jalaki u kumana ni bonya ni karama ye u ma maa si dɔgɔya ne fɛnɛ bɛna kuma o hokumu kelen kɔnɔ ni n ka faamuya ye dura bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo bɛɛ hɔrɔn fɛnɛ ye i fɛnɛ b'a faamu cogo min na i ka kuma ten hakilitigiw ni kodɔnnaw tulo b'a la jɔn ta ye tiɲɛ ye jɔn ta ye nkalon ye olu de bɛna o bɛɛ woloma tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kelen bolo wallahi ne ma minisiri ta lamɛn mais olu ka kuma yɛrɛ mana mɛn dɔrɔn i b'a dɔn minisiri ye min fɔ ne bolo ne ma fili ye minisiri ka foyi la nin yɔrɔ la bamananw ka zana don n'a fɔra ko sɔmi yɛrɛ la k'o ka wuli ka boli n'i wulila ka boli kɔnɔ e de jalaki don minisiri ko an bɛna lajɛ ka solution ɲini Mali wajulu ko cogoya la ani an bɛna lajɛ ka solution ɲini misiriw kɛcogoya la ni aw dirinen kɔni ka na déclaration kɛ k'a fɔ k'o tɛ minisiri ɲɛsira la o b'a yira ko ni aw ka wajulu ta cogo man ɲi o b'a yira hali aw yɛrɛ ni Ala cɛ aw yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw ka wajulu kɛcogo man ɲi aw yɛrɛ b'o dɔn o b'a yira k'a fɔ problème fɛn fɛn bɛ misiri kɔnɔ aw ni Ala cɛ aw de ka problème kiirilenw don k'a don misiri kɔnɔ n tɛ minisiri ma mɔgɔ taabolo si préciser taabolo bɛɛ bɛ ka wajulu kɛ anw sufiya mɔgɔw ni anw sunna mɔgɔw bɛ ka wajulu kɛ su ni tile aw wahabiyaw fɛnɛ bɛ ka wajulu kɛ su ni tile minisiri ko de an bɛna solution ɲini wajulu ko cogoya la ani an bɛna fɛɛrɛ ɲini misiriw ta cogoya la anw sufiya mɔgɔw ni anw sunna mɔgɔw ka misiri caman bɛ yen i n'a fɔ aw wahabiyaw yɛrɛw ka misiri caman bɛ yen mais ni aw teliyalen ka bɔ k'a yira ko o tɛ aw fɛ la o tɛ aw hakili la ye o b'a yira de problème min bɛ wajulu kɔnɔ bi dansago min b'a kɔnɔ fitinɛ ɲini min b'a kɔnɔ o ye aw wahabiyaw nɔ ye kɛnɛkan ko don dɛ o b'a yira kɔni solution min kan ka ɲini a la n'o bɛ kɛ sababu ye fitinɛ min bɛ o fitinɛ ka dabila wajulu bɛ ka yɛlɛma k'a kɛ mɔgɔw nenini ni mɔgɔw burujali ni ka mɔgɔw kafiriya kun ni ju t'a la o min bɛna dabila o tɛ aw arranger kuma yɛrɛ bɛɛ filɛ ni baara ye dɛ munna ne ma minisiri jalaki yɔrɔ y'a la dalu damadɔ bɛ n bolo minnu yira wahabiyaw la n'u bɛ se k'a min sɔsɔ n'u ka dalu ye an mago b'o de la a fɔlɔ fɔlɔ ne ye sufiya mɔgɔ ani sunna mɔgɔ ye ne y'o ye n ye sunna mɔgɔ ye Imam Maliki ka taasira fɛ sabu Imam Maliki bɛ wele ahlu sunna wal jamaa fɛ o ka taasira mɔgɔ ye n ye sunna mɔgɔ ye wa n ye sufiya sira mɔgɔ fɛnɛ ye faamuyara an ka wahabiya dɔ fɛnɛ ta ale fɛnɛ ye wahabiya ye n'a fɔra sisan ne bɛ ka wajulu kɛ k'ale buruja ale bɛ ka wajulu kɛ ka ne buruja o ye lagosi ye silamɛya diinɛ ma alhamdulilayi Usman Sherifu Madani Haidara Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ale ye sunna mɔgɔ ye wa sufiya mɔgɔ don n'ale nana sa k'a bɛna ko in kiiti tigɛ wahabiyaw tɛna sɔn diɲɛ na sabu u bɛna fɔ ko o ye sunna mɔgɔ ye sufiya mɔgɔ don k'a bɛna da ja ne la an ka Abdulaye Koyita walima an ka Usman Soluhu fɛnɛ ta Ala ka hɛrɛ k'an n'u fɛnɛ ye o fɛnɛ k'a fɔ ko ale de bɛna ka na nin ko in kiiti tigɛ ne yɛrɛ fɛnɛ tɛ sɔn n b'a fɔ non a fɛnɛ bɛna da ja a yɛrɛ la sabu mɔgɔ tɛ den dɔn k'a ko don i yɛrɛ ma ba mina kɛ côté bɛɛ fɛ ne tɛna sɔn wahabiyaw k'a fɔ k'u b'o ko ɲɛnabɔ wahabiyaw yɛrɛ tɛna sɔn anw fɛnɛ ka karamɔgɔw k'o ko ɲɛnabɔ sisan jɔn de bɛna o ko ɲɛnabɔ o ye fanga de fanga tɛ maa si ka parti la fanga bɛ yen bɛɛ de kama ni wahabiya y'a wele a ka infiniment na a bɛ taa anw sunnamɔgɔw mana wele a bɛ na siya mana wele a bɛ taa taasira fɛn fɛn bolisɔnw mana wele a bɛ taa kerecɛnw mana wele a bɛ taa min ko an t'a si la n'olu y'a wele a bɛ taa ale bɛ yen de jamana kɔnɔden bɛɛ kama o kɔrɔ ale tɛ mɔgɔ ka parti la ale de bɛna ka n'o kiiti tigɛ sisan dansago bɛ côté min na vraiment ka solution ɲini olu la o dansago ka se ka dabila est ce que nin ye ko gɛlɛn wa est ce que minisiri bɛna bali de ko wajulu tɛna kɛ a minisiri t'o bali o mais wajulu jumɛn kan ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o de kan ka bali wajulu min bɛ kɛ n'a tɛ kɛ ni dalili ye o wajulu kan ka bali
wajulu min be ka kɛ ni mɔgɔ nini ni mɔgɔ buruja ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wajulu kan ka bali wajulu min be ka kɛ ni dansago ni fɛn wɛrɛ wajulu sugu kan ka bali kutuba bɛ ka yɛlɛma ka kɛ mɔgɔ dɔ n'a ka denbaya kan vraiment o kan ka bali o ye wajibi de jakuya dangan ka sigi o la mais ni e girinen kɔni ye ka wuli k'i jɔ nin tɛ minisiri ɲɛsira la walahi yɛrɛ b'a dɔn e bɛ ka wajulu kɛ kɛcogo min na i yɛrɛ ni ala cɛ o t'a cogoya ye e yɛrɛ ni ala cɛ e b'a dɔn fitinɛ ni problème fɛn fɛn bɛ misiri kɔnɔ e de nɔ y'a bɛɛ e ne tɛ solution min na miiri ɲini misiri la e nɔ tɛ misiri ko kɛlɛ la i da t'a la i jo b'a la fɛnɛ n'i bɛ pressé pour que o solution bɛ se ka sɔrɔ de i bɛ pressé o de la o a ye taa fɔlɔ sa i bɛ pressé o de la fɔlɔ pour que solution bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na mais e yɛrɛ ni ala cɛ e b'a dɔn e de ye fitinɛ wuli misiri kɔnɔ a kiti tigɛra tigɛcogo e de jalaki bɛ y'a kɔnɔna la e n'a fɔra ko solution bɛ ɲini o la e tɛna k'e bɛ fanga bagabaga ne la cɛ n tɛ bagabaga ya o de kama e taara k'a fɔ ni fanga ma jɔ a jɔyɔrɔ la don min na jamana in kɔnɔ a bilahi u b'u yɛrɛ ɲini ne ka fanga menacé don fanga b'a ka baara la o ye diyagoya de ye o ye n ka dalu fɔlɔ ye n ka dalu filanan munna fanga da se ka bɔ a la an ka kira ka hadisa dayɛlɛ kisi nɛma bɛ kira kan kira ko sinfani min ummati iza soluhu salaha nasu wa iza fasadu fasada nasu ala el umara'u wal fukaha'u kira ko jamakulu fila bɛ ale kira mantonw na ko n'o jamakulu fila ɲana k'ale manton bɛɛ bɛ ɲa jamakulu fila b'ale manton na n'o jamakulu fila tiɲɛna k'ale manton bɛɛ bɛ tiɲɛ u ye kira ɲininka ko ye jɔn ni jɔn ye a ko el umara'u k'o ye faamaw de jamana faamaw kira fɔlɔla k'olu de fɔ ko n'olu ɲana ko jamana maa bɛɛ bɛ ɲa nka n'olu tiɲɛna ko jamana maa bɛɛ bɛ tiɲɛ a filanan wali fukaha'u ani jamana dɔnnibagaw bɛɛ b'a dɔn an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ yɔrɔ min na i komi bi fitinɛ bɛ ka bɔ o dɔnnibagaw de ka sira fɛ jagoya fanga kan ka jɔ a jɔyɔrɔ la ye wajibi de ye o i ka kutuba yɛlɛma k'a kɛ nɛni kɛyɔrɔ ye ko karamɔgɔw de bɛ k'a kɛ ka wajulu yɛlɛma k'a kɛ nɛni kɛyɔrɔ ye k'a kɛ burujali kɛyɔrɔ ye k'a kɛ dasago fɔyɔrɔ ye ko karamɔgɔ de bɛ k'o kɛ bon n'o nana diinɛ kɔnɔ sisan e ye ne ka karamɔgɔ nɛni ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛ k'e ka karamɔgɔ nɛni e ni ala cɛ fitinɛ tɛ wuli a e ye ne fa nɛni ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ n'i fa nɛni de fitinɛ bɛ wuli e ye ne yɛrɛbakun nɛni ne yɛrɛ fɛnɛ b'i yɛrɛbakun nɛni e sigi nin ye diinɛ ko kuma ye wa n'o kɛra fanga de kan ka jɔ o jɔyɔrɔ la he karisa kan min b'i da nin tɛ ala ko kuma ye diinɛ kuma ma ban ka se nin yɔrɔ ma fɔlɔ o ye fanga jɔyɔrɔ ye tiɲɛ yɛrɛ la ka se k'o ɲɛnabɔ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ pour que fitina ka na wuli ale ka jamana kɔnɔ fanga ɲɛ b'a la ko bɛ ka taa cogo min na fanga y'o décision ta tiɲɛ yɛrɛ la ni ma jɔ n jɔyɔrɔ la nin ko in bɛna kɛ fitinɛ ye n'an k'a lajɛ k'an sen da a kan dɔw wulila yɔrɔ bɛɛ ka fanga menacer olu b'a fɛ fitinɛ ka ban est ce que olu mago bɛ diinɛ in tiɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ fanga da bɛ se ka bɔ a la cogo di k'a sɔrɔ kira yɛrɛ ko mantonw ka ɲali bɛ o fanga yɛrɛ de bolo n'a jɔra a jɔyɔrɔ la a bɛ fɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la o ko pourquoi ko imama bon est ce que silamɛya dannen bɛ imama dɔrɔn ma o dɔrɔn la n'i tɛ alimami i da man ka don silamɛya ko kuma la wa an b'o ɲininkali kɛ ɲɔgɔn na de ko fɔ imama de k'a déclarer walima k'a kuma fɔ o dɔrɔn la ni mɔgɔ min tɛ alimami ye walima e tɛ imama nɔ e da man ka don silamɛya la wa e ni silamɛya kuma man kan wa e ni silamɛya kɛli man kan wa bon n'a sɔrɔla ko mali fanga ko fanga da man kan tɛ ka don mali silamɛya la aw yɛrɛ ka nin déclaration kelen na a tilala ka na misiri problème fɔ ko o sara mali fanga fɛnɛ la o bɛ faamu cogo di aw ko courant tɛ misiri kɔnɔ ji tɛ misiri kɔnɔ a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan mais n'o don a bɛ imama de fɛnɛ wele k'o fɔ imama ɲɛna imama ka solution ɲini o la a man kan tɛ k'a fɔ bilen k'a b'o sara mali fanga yɛrɛ la a bɛ imama de wele k'a bɛ kelen imama ji t'an ka misiri kɔnɔ yan dɛ aw de ye mali alimamiw ye courant t'an ka misiri kɔnɔ dɛ aw de ye mali alimamiw ye dɛbɛ t'an ka misiri kɔnɔ dɛ an ka misiri ma ban jɔ la dɛ n'o kɛra imama bɛ n'o kiti tigɛ aw fɛnɛ man kan tɛ k'o sara fanga la bilen en tant que fanga jɔda ka dɔgɔ mali silamɛya la a lajɛ nin fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di
fanga ko fitne be fe ga wuli dina ko na amna sen do ala pour que fitne kana wula ko fanga ki dabola anga problème même misiri kono sisan fanga ko de nyene ko no e ka courant sara misiri ka ji sara misiri fanga no de kaka mais fitne a ki dabola nere boloka fanga ni fitne bani de kaka ngati me misiri courant na ji sara lika ni fanga ya sigi fitne ka wuli mali kono ya fanga ma jo a joro la billahi mais ni courant te misiri ate misiri bali ka seli koy ni ji te misiri la te misiri bali ka seli ni debete misiri la te misiri bali ka seli ni misiri bililen te misiri bali ka seli mais ni fitne wuli la do misiri même se ka seli ala kan kisi dɔrɔn ni fitne wuli la billahi bebe seli i ka faranda kɔrɔ la tere i bi seli f'i ka soɲa kɔnɔ de la billahi ni y'a mɛn i bi taa mɔgɔw la seli mɔgɔw yɛrɛ bɛna seli kɔfɛ fitne de tɛ yen yani o fitne ka wuli ka mɔgɔw dɛsɛ seli la dɛ fanga kan ka se k'i jɔ o jɔyɔrɔ la dansago bɛ fan min fɛ ka se k'olu bali u k'u datugu ka bɔ diinɛ in na tensa dɔ kɛra an bɛɛ degunnen don billahi diinɛ kiti sugu bɛ tigɛ an ka ni jamana in kunna f'i kunkolo bɛ funu i bɛ wuli k'i jɔ k'i b'a bɔrɔ ɲini yan'u k'a bɔrɔ yiri la u b'i neni de k'i fani ba neni de mais a bɔrɔ se ka yiri la billahi ni dɔw kɔntana k'u bɛna u ka karamɔgɔ sutura n'o ye ali kamara n'a ɲɔgɔn olu bɛ se ka fɔ a bɛ kitabu sanumanw kɔnɔ o y'a bɛɛ ye n'i y'u sɛgɛsɛgɛ kitabu sanuman na o bɛ kitabu f'i ye n'ala ma fɔra i bɛ taa kitabu dilan izini yɛrɛ kɔnɔna vérifier t'o nɔ ye o kɔnɔ ala k'an bɛ sa baba tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ fanga féliciter nin ko in na ne yɛrɛ ma m'u da dɛ nka n y'a ye depuis a fɔra wahabiyaw filɛ ka siran de daminɛ sabu olu ka diinɛ lase kuma bɛna jɔ depuis a fɔra olu ka misiriw bɛna k'u ta y'a la sabu a jɔlen don fitinɛ dɔrɔn de kama u bɔlen filɛ nin ye ka déclaration tɛ fanga m'a fɔ a bɛna kiti tigɛ k'a ja maa si la mais n'i y'i girinnen ye ka na fanga menacer e de jo t'a la bilayi k'a fɔ dɔrɔn an bɛna fɛɛrɛ kɛ mali wajulu ko la ne bolo kan ka kɛ silamɛ bɛɛ ka ala deli ye pour que ni jahadi wajulu minnu b'an kulo kɔrɔ u bɛ se ka ban cogo min na mais ka girin ka bɔ ka na o tɛ fanga ɲɛsira la imama mɔgɔw bɛ yen o conseil bɛ ani bi bɛɛ o de la o fanga ye jumɛn ye n k'olu ye tɔn de ye n ko silamɛw de bɛ nin tɔn na o de la fanga fana tɛ silamɛ de ya minisiri min da bɛna don a la n ko silamɛ de don hali n'a bɛ taa mɔgɔ tɔw ka ko ja u bolo mais silamɛ de fana don et puis a talen don a kama fana jaba a k'i da bɔ nin bɛɛ la mais courant kɔni k'a k'o sara a ka ji kɔni sara mais fitinɛ a k'i da bɔ la fitinɛ in ka wuli subhanallah mali fanga a lajɛ i k'i misigili yira caman mɛnna k'an misigili yiri la o ye fɛnɛ t'i ta yira an na bilayi an silamɛw mɛnna k'an misigili yira mali fanga la dɛ a sera i fɛnɛ k'i misigili bɔ k'a yira an fɛnɛ la pour que an ka dɔn k'i bɛ yen n'o tɛ e ka décision talen mɔgɔ damadɔ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka n'u kunkolo bɔ réseau sanfɛ ka sin ka e bagabaga e yɛrɛ k'o ko in da yen ten mali silamɛya ka ci lahara ala b'i minɛ bilahi ala b'i minɛ sabu en tant que a se bɛ e ye k'i jeniyɔrɔ fin a la mɔgɔ dɔw de k'e bagabaga e ka dɛsɛ k'o kɛ lahara ala b'i minɛ ni bagabaga ko don n tɛ ne bɔlen k'a ko ɲɛfɔ wa bagabaga ko tɛ o ko réalité ye min ye o dogolen tɛ mɔgɔ la o neni bɛ taabolo jumɛn ka sira fɛ burujali bɛ min ka kutuba yɛlɛma k'a k'i yɛrɛ sago kɛ a bɛ min ka diinɛ kiti tigɛ ni nin dɔngɔ ye taabolo jumɛn bɛ k'a kɛ nin bɛɛ ye wahabiyaw ye ka nkalonjugu ta k'a da i la k'i sɔgɔbɛ n'u fɛrɛli ma k'i faga jɔn bɛ ka nin bɛɛ kɛ jɔn a bɛɛ wahabiya kuma sidɔnbali kuma minnu bɔra ma dɔw u tɛ siran ala ɲɛ u tɛ malo ala ma u mago tɛ ala ko la intérêt personnel poche in bɛ sɔnsɔn cogo di a banna a ɲɛ b'a la o an m'a fɔ wahabiya bɛɛ dɛ mais nin bɛɛ kɛbaga de ye wahabiyaw ye an m'a fɔ wahabiya bɛɛ bɛ nin kɛ dɛ an ka bamanankan fɔ a ka faamu wahabiya bɛɛ t'a kɛ dɛ mais an filɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ nin bɛɛ kɛbaga de ye wahabiyaw ye ka jahadi wuli ni diinɛ tɔgɔ ye pour que u bɛ se k'u ka intérêt sɔrɔ cogo min na wahabiyaw de b'o kɛ k'i muso dara k'i la k'a ma hijabu biri ka taa n'a ye ka t'u sago k'a la wahabiyaw de b'a kɛ ka jɛnɛya haramuya bɛɛ kan k'a daga u yɛrɛ ye wahabiyaw de b'a kɛ ka haramudu haramuya bɛɛ kan a bɛ bɛn u yɛrɛ wahabiyaw de b'a kɛ ka sɛbɛn kɛ haramu ye bɛɛ kan k'a sɔrɔ a belebele b'u poche n'u ka sow kɔnɔ wahabiyaw de b'o kɛ bilahi
kan nashi ga haramu mo go to ka kasru be kile ku ko be kile ku mu be kile kami wahabi o de bake afanyara olu de be ni beke olu de ba beke ka galonjugu ta ka da ila were ka intérêt kama wahabi o de bake kan namara ke ka janfa ke wahabi o de be ni beke aha u testra ala nya o te malo ala ma horon te horon jenyogon te wahabi o ni dafale mo olu de la ma fo wahabia bere menia senchugo chugo bita tro ni bebo wahabia odila aboni ministry ya ye chiere ministry re ma fo ka lo bawlo ni ne ka kuma de ministry kono go vraiment fendo be jamana kona manga kenim na laje ka solution nyini pour ga se ga dabla chugo na ago ko muna hali kuru ne ni yugo kuma borola ne mu go damaro cité yiwe no fo ni réseau na ni sigoro na nye mu go damaro cité yiwe ne go yugo ma wallahi ngam ga data choko mina nu mani ko intilia ka ko nyene bo dine kele na wuli maliko no halatime wanya na be wuli al sababu be wo mo minuni mo minuna nya be sito yiwe ka bampio wallahi mo karsani karsa iba sebe ka bla hal na magene bolule nyana na la shida ma na dine kele wula dunguri ba ya be wuli de ka kote fe wa be wa bia wi abe kene kan kodu nte wajulu kwani maba gazin na folo sa in ala chawo ko ayi ni kalamba din ke ite dukturu ya itabulu shilani awte medina kuma tse kalankale ni fitna te utse ku siki ga dina kuma fofi u kungolo kembe qur'ana me bilo se ka qur'ana kuma lankale u kungolo kembe hadisa u se ga hadisa kuma lankale foga juma ni nyokon che ka to an sufia moko belen de la dro ka to ke kutuba juma ni juma aidara ya fota adun ya fota aga kalanu ya fota sufia karsa ya fota umnu e bi juma ke yani juma wore che bito an belen de la ndana sogobe de la ko de kutuba glan ka beno juma e nu ma fiya soro juma mina alu ka nga mi fo moko ye fa bu kono kwa ni ala ko e yalla ko ya min sido ko fere bina ke ama fali fere bina ko la ka bina fere ga minun ta te wajulu ye ko lu simbala ene damala ire ni ala cheke ta ya yo isiragun minun ga misri jome kele kama bina fere ga ka solution yinu la ne ga misri jo kunto isiragun minun me ga fitna wuli misri ko no fere bina nyini olula ne te ga fitna wuli misri ko no isiragun ameni isirane somi yerala wallahi no be ko dola ino be ko dola re ala ga be sawa be kuma nyogire asila ka tilindoni ala ga wakati wara yerana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ministry anyine boy bi fe ka anyine ko chukum nani ala na ka kira tai ambi deme ma shiga baga kan kana ni bo foika am se ka tun chukola chukodi e fen fitini I kafiri fen fitini I mushriku e bi ko fen bele ke kerefe ha ene be lemuru kumuni kare ko blanga mobili ko ne ko ne kafiri veri bi nyala o bi ki nya koloshi e ka ni flada nyoko ko rota ni ala na kira che ko na hagili jigi veri be che nyala abi jadi nyala abi ki jo min mar la ku duba bele ba bula abi ki jo ko ni ko lemuru kumuni meno ko e mushriku ya me veri ba le fane nyala o bi ka le nya koloshi ene lemuru kumuni blanc me ka na ne koloshi e veri do nyala ka be nya koloshi a difference be ni kodono hagi diga ya flat difference fo ya nga meta te be ona la mi enye dai mala se ke enye koloshia e me yo do enye la ko ver de bi ne enye koloshia on ne fine le muru kun blanco be ne kise ko kun kafiri me veri be enye la du enne be sigi me se wene ga na shi bo ko ne kafiri bi tas kala nga ujila ko qur'ane ji de politique do mi do furu ni bete ala ma ne furu de la e ya sebe o ya kala lo abe kunte akage ji de wa ha chate politique dabla na ga je dabla mo ko la ga dine chien fo mo ko ye ala ma fe mi haram ya kira ma haram ya de na jakuya wa hayu jigi awere ka kabno haram ya be nyininga al na soro wa hayu jigi na ga ya fo iban ko wa hayu jigi na ka bo famunge aya fo ane flega ni kiti min tige ni wa hayu de jigi na ne ga me ga ketane ro ga be famia embe ni go doningela o kote doningela jume kote o te se ka fain enna yo sega biru man do bina ko be kita usanu ma ko no fene be nyini ko fene ba fo ko tandale bulu
am se ka to ni cogo la taw ni ala cɛ ministre yɛrɛ ɲɛ bɛ ko bɛɛ la ministre nana sa kan ka solution ɲini tiɲɛ yɛrɛ la docteur ko in t'a ɲɛ yɛrɛ kana da docteur ma dɛ dɔ wɛrɛ ko kɔfɛ cɛ n'i tɛ kuma ni dalu ye dabɔ diinɛ na dɔn mɔgɔw k'a fɔ u kɔnna u ɲɛ b'a la ni ko in taara ta u yɛrɛ ni ala cɛ wa a bɛ u ka diinɛ lase bɛ dabila u bɛ se ka teliya dɔrɔn ka na vidéo kɛ an bɛɛ bɛ se ka jama dɔw wele ka vidéo kɛ o ka gɛlɛya halisa n'i bɔra carré kɔnɔ ni mɔgɔ damadɔ bɛ bɛn a la hali n'i bɛ se ka mɔgɔ 50 wele ka na vidéo kɛ mais o tɛ ko ɲɛ ye sa an ka ko kɛ ni dalu ye sa aw ni ala cɛ depuis ala ka diɲɛ da fanga da bɛ se ka bɔ diinɛ la ni dalu jumɛn o k'o fɔ an ye kira ko de k'a b'olu de bolo n'u ɲɛna an bɛɛ bɛ ɲa n'u tiɲɛna an bɛɛ bɛ tiɲɛ bon anw tile la yan nɔ tiɲɛ yɛrɛ la karamɔgɔw dɛsɛra bilahi karamɔgɔw dɛsɛra solution tɛ yen solution laban ye fanga de n'an y'o fɛnɛ menacer ka bɔ fitinɛ kɔni wulilen solution tɛ yen bilahi karamɔgɔw dɛsɛra côté bɛɛ fɛ mali karamɔgɔw dɛsɛra ka se ka ko in jɔ sisan kɔni fanga de bɛ se k'a ka fanga yira an na pour que a bɛ jɔ sabu kasomɔgɔw tile b'olu de bolo gɛɲɛ b'olu de bolo k'i wolo marifa b'olu de bolo n'i ma sɔn k'i faga maa si se k'u ɲininka o bɛɛ dura b'olu de bolo k'o kɛ sisan ko tɔ b'olu de ka kanda la anw dan ye k'a fɔ karisa y'a dabila n'u k'u t'a dabila an bɛ mun fɔ bilen karamɔgɔ bɛɛ dɛsɛra sisan ko solution bɛ fan jumɛn ye fanga de wa fanga de kan ka nin ɲɛnabɔ pour que diinɛ in ka se ka avancer dɔɔni n tɛ tiɲɛ yɛrɛ la bilahi mali silamɛya bɛ kasi la ala ka wagati wɛrɛ yira an na wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh